नैया दिनै थांनो ओंखारलायबाय हातिगर होनना बुङो आरो जों करामरसिम थांगोन खिन्थु थि जायगाखौ आं बुंनो हालिया बबेसिम थांगोन जागायनोसै खैथा बाजिबाय टाइमा 9टा जाहां जाबाय नै आफा बोराइ बाथौखौ फिन आरो मुं लालायबाय नैया दिन्थिदों थांलायनोसै जोङो नैया लेट्स स्टार्ट माबा फाइभथिं नोंना खानाया रखम माबा ओरैसो जादों स्टाइलनि जायाखै रखमनि नैया जागायनोसै मा दं नायबावनि ক'ত কি আছে কি নাই অকণমান চাই যাওঁ চকু ফুৰাই যাওঁ पानी अहा नाय राजिब थांनोसै बेलाय गारि मोनफैबाय थांलायनोसै करामरसिम थांगोन बेनिफ्राय आरो हातिगर होनना बुंदों थांनानै नायबासो मिथिगोन जों बबेयाव थांगासिनो दं बेलेग गारिया मोनफैबाय रबिन्द्र आमी যাই থাকো आरम्भ करो যাত্ৰা एया टाइमটো মই অলপ চাব লাগিব দেই কেইটা বাজিল 9টা 13 বাজিছে 9টা 13 एया 9টা 13 বাজিল दे जिरायदो उथि थां एया गारियाव गाखोबाय आरो नाय जनाय नों उनाव जनांगोन खिन्थु बिदिबा खास्ति जायो आराम थांनांगौ दे दुगा हामगोन हाबाव नैया गारियाव गाखोबाय 9टा 13 जाबाय जात्रा खालामनोसै आरो नैया एया भकतपारानि गोदान बाजार बेलाय जात्रा जाबाय जोंनिया गानखौ बनाम बेलाय आरो खासे करामर करामर थाङो अरगें नैया करामराव थांनि करामर जलियान आरो प्रफुल्ल हाबावलै बेलाय करामर नैया जोंहा UN एकाडेमिखौ मोननोसै खिन्थु दिनै सानडे 20 डिसेम्बर 2020 नि नैया UN एकाडेमि दिनै खिन्थु सानडे दा टाइमा जाबाय 9टा 10 एसे बारा जाबाय थांनि जोङो करामरखौनो बुंनांगोन करामर होनबा बयबो सिनायो खिन्थु हातिगरखौसो बुंनो बबे गामि दा थांना नायबासो मोजाङै आंनो बुंनो हायाखै दा सोंबा मिथिगोन जों बबे गामियाव थांगासिनो दं मिजिं आरो नकुल बेलाय मिजिं आरो नकुल बेलाय 2 नम्बर गामिनि बेबो मोनसे बाथौ मन्दिर बेलाय LP स्कुल आरो मोनफैबायानो जों 2 नम्बरआव दैया ओइलाय आंनि आइ बिखुनजोनि न' बेलाय मोनफैबाय आगाव नङा धेर जागा दं दिनै ओइ उनाव धेर जागा दं उनाव ज' बेफोर खिरखिफोरखौ सब खुलिजोबनो हायो नङा बेलाय आफाया सिरि हाबखोमानो आं पात्तायानो गैया दसेयावनो जाबाय नखलाय बेलाय बेखिनियानो मानसिया गैला आरो ओइ टंलायाव खानायसो उथिगोन आरो नै थांलायनोसै नै टाइमखौ नाय 9टा 21 जाबाय दा नै सक मोनबाय आम्बा सक नैया गोदोर नैया दखानफोरा नोंथांमोना नाय बेलाय बे दखानाव 2008 যেতিয়া গোষ্ঠী গঠক সংঘৰ্ষ হৈছিল তাৰ পিছতে মঙ্গলবাৰ বজাৰটো বন্ধ হোৱাৰ পিছত এই আম্বা চকটো তীব্ৰ গতিত মানে ডেভেলপ হৈ ফালে আজি এই অৱস্থা আহি পাইছে আম্বা চকটো চাওক আপোনালোকে সুন্দৰ পৰিৱেশত ইয়াতে দোকানবোৰ দেখা পাই আছে বহুত ডেভেলপ जाबाय 2008 मायथाइयाव जा माहारियारि माने दाङाबाजि जादोंमोन बेवहाय जे बे भकतपारा दैलि माने सरि उइकलि मार्केटा सप्ताहिक बाजारा बन्द जानायनिफ्राय बे आम्बा चकआ जोबोर स्पिडै डेभेलप जानानै नैया बेबायदि दखानफोरा मोजां जोबोर मोजां दखान जाबाय बेवहाय आरो मंगलबारावबो सप्ताहिक मोनसे बाजार जायो
आरो बै नुहुरनाया जाबाय मस्जिद जोबोर मोजां आरो नोंथांमोना नुगासिनो दं नै लामानि गालफारनैथिंबो दखानफोरा माने जोबोर मोजां मोजां दखान दङ आरो प्राय जिनिसफोरखौनो बेयाव मोननाय जायो मिनि खारपेटिया होननासो बुंग्रा जाबाय किसुमाना माने जायफोरखौ खारपेटियावबो मोनो बेयावबो मोननाय जायो ओरैबायदिसो जायो बे जायगाया जोबोर मोजां नोंथांमोननो दिन्थिनो हादों नै दखानफोरा किसुमान बन्द दिनै सानदे जिहेतु खुलिथ'वाखैनो आरो दा फुंबो दा एसे उनाव खुलिगोन नामाथाय नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय नैया जों दा फैयै फैयै बर बागान मोनफैलायबाय बर बागान साहा बागानखौ बयबो मिथिखायो थेवब्लाबो एसे दिन्थिबाय मोनफैनायखाय फैयै फैयै नैया कालाइगाव टाउनाव आगान होफैबाय दिनै सानडे रबिबार सान बेवहाय बाजार जायो আজি ৰবিবাৰৰ ইয়াতে সাপ্তাহিক বাজাৰ হয় চবেই জানে আৰু নাজানাকেইটাক মই অৱগত কৰাই দিছোঁ আমি এতিয়া কালাইগাঁও মাছ মজিয়াত আহি পাইছোঁহি আজি ৰবিবাৰ এয়া অকণমান ভিৰ হৈ আহিছে ইমান ৰাতিপুৱাৰ যদিও ইমান ভিৰ হোৱা নাই কিন্তু অকণমান পিছত ইয়াতে বীৰ দি পাত নাপাব এই ৰাস্তাত আৰু এয়া আমি মেইন চাৰিআলিত প্ৰায় পাইছোঁহি কালাইগাঁৱৰ ব্যস্ততা আৰম্ভ হৈ গৈছে কালাইগাঁও এইটো হ'ল কালাইগাঁও চাৰিআলি এয়া অকণমান আগত বিনায়ক ষ্ট'ৰ কাপোৰৰ দোকান অতি সুন্দৰ সুন্দৰ কাপোৰ পোৱা যায় মই ইয়াতে কিনিছোঁ মেক্সিমাম কাপোৰবোৰ কালাইগাঁৱত আহিলে এইটো এখন দোকানতে সোমাওঁ বিনায়ক ষ্ট'ৰ চৰকাৰ টিভিএছ শ্ব'ৰুম আপোনালোকে দেখা পাই আছে কালাইগাঁৱৰ আৰু এয়া দলংটো এই ব্ৰিজটো পাৰ হ'লোঁ এই নদীৰ নামটো মই কিন্তু নাজানো ক'ব নোৱাৰিম আপোনালোকক नोंथांमोना नुगासिनो दङ नैया दा आरम्भ जाबाय नै लामानि जिं जिङाव गारि आरो मानसिनि दखानफोरजों बुंफबनाय नैया दिनै जिहेतु रबिबार दिनै सप्ताहिक बाजार जायो कालाइगावआव साननै जायो बृहस्पतिबार आरो रबिबाराव किन्तु नैया दिनै जों रबिबाराव फैदों नालाय नोंथांमोना नुगासिनो दं आरो दसे उनाव बेवहाय आगान होनो जायगा गैयै बायदि भिर जागोन एआई हल कालाइगाव टाउनर दृश्य नोंथांमोना नुगासिनो दङ नैया आरो बे नुहुरनाया आसाम ग्रामीण बिकास बेंक कालाइगावनि बयबो मिथिखायो आरो मिथियैफोरनो आं खोन्थाना होदों आरो नैया नाइट एंगल बार किन्तु दा बन्द 11टायावसो खुलिगोन এই অকণমান আগত আকৌ এইটো হ'ল ট্ৰাফিক পইণ্ট অফ কালাইগাঁও টাউন এতিয়া আমি আহি আহি এফচি গুদাম পালোহি পুনৰ আকৌ টংলাৰ এফচি গুদাম ফালে প্ৰৱেশ কৰি ফালে কেইজনমান ৰৈ আছে আমাৰ কাৰণে আমি আকৌ উঠাই ফালে আকৌ পুনৰ আমি যাত্ৰা কৰিম জৰা পুখুৰীলৈ এয়া হ'ল টংলা এফচি গুদাম এই এফচি গুদামৰ পৰাই আমাৰ বিনামূলীয়া চাউলটো আমি पाइ थाखो नोंथांमोना मिथिखायो बे एफसि गुदामनिफ्रायनो जोंनो सरकारा होनाय बेसेन नाङै माइरंखौ जों बे एफसि गुदामनिफ्रायनो मोनजायो ओइ आरो दासो फैगासिनो दं सानैसो मानोना ओइ स्टार्टखौ अफ खालाम स्टार्ट अफ खालाम उथिनो हो थाव जाबाय थादो बेलाय এই দরজাটা খুলে দে এই বুরবেক না সব সব সেটিং হামনা লাজोबदो जनायफोरा आरो सोर सोर फायदो नायनि र नै आरो जों सानैसो थांबावगोन ओइ बरखा आरो लिसा मामा ना जाय अच्छा 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 नै या फायलायबाय बलक গৰমৰ যাম আৰু আগতে বহিলোচোন তহঁতে জাগাটো চাই ফালে দে বহি থাক টাইমা কেইটা যাখো নাইনা লানিলৈ দে সিহঁতে মিলাব দে মিলাই আছে দে সিহঁতে কিয় চিন্তা কৰছা ন नैया दसे रेस्ट लादि 2 मिनिट बेनिफ्राय आरो गारियाव उथिलायगोन दे गारि फैदो हा साइडआव हाय नैया बे तारा ओरैबायदि साउन्ड ओंखारबाय थादों र' आं खोनागासिनो दं नोंसोर जुदियाव खोनायाखै बे साउन्डआ ओरैबायदि फेरायबाय थादों ना बे तारा जेबोआनो कानेक्सन गैया थेवबो सेर 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 साउन्ड उथिदो आरो नैया आं गारि गाखोफिनलायनोसै
Start holaydo. Be Tonglani Indian oil petrol pump जोङो diesel सोना लाबाय आरो एसे urinalफोरावबो थांना लाबाय 2 minute rest Tongla depot Indian oil Indian oil bele pura truck load खालामगासिनो दं hey देख hey नसिमक लग पाइछु আজি কৰামৰ যাই আছো কৰামৰ তই কি অকলে বাইকটো ইটোহে যে এই আমাৰ গাড়ী তাতে তেল ললো অকমান ৰেষ্ট ললো তাৰপিছত যাম আৰু কৰামৰত যাম আজি কৰামৰ তাৰপিছত আৰু 11টা অন্নপ্ৰসন্ন আছে তাতো সোমাম এই নসীম ভাইৰ লগত হেলমেট অলপ খুলি দিলে চিন পাব মানুহে এই দেখছা কিমান ললি তেল 200 এইটো ঠিক আছে খন্দিয়া যাবি না নাই আর তই যাম তাতে খন্দিয়া কি না যাবনো চাবিটো দরজাতে বান্ধি থৈ আইছা ঠিকই আছে এইটো হল টংলা ইন্ডিয়ান অয়েল পেট্রোল পাম্প তেল অকমান ললো যেহেতু অলপ দূৰত যাম আৰু শর্ট মাৰিলে আমাৰ দিগদাৰি হ'ব তেল লৈ ললো এয়া আমি ready to go আহি পোৱাই নাই আৰু দুজন আছে एया जफैलायबाय एया फाइनाली जों फैयै दा टंला टाउन मोनबायानो आरो मोननैसै माने बेफोरनो टंला टाउन दा जोङो मोनफैबाय निया फैयै टंला टाउनाव थाव लानायनि उनावहाय निया आरो नोंथांमोना नुहरदों एया दुकाना क्रिसमासनि सिजन जिहेतु गोदान नै नोंथांमोना स्टार आलायना दोनदों एक्समास ट्री आलायना दोननाय नुदों हनै जिहेतु क्रिसमासनि सिजन साननैसो उनावनो क्रिसमासा जानोसै दिनै 20 तारिख जिहेतु नोंथांमोना नुगासिनो दं नैया टंलानि मेन टाउननि नुथायखौ आं दिन्थिनो आरो মই टंला टाउনৰ এই দৃশ্যবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছো যেহেতু ক্ৰিসমাস আৰু বেছি দিন নাই 2-3 দিন পিছতে ক্ৰিসমাস হ'ব উদযাপন আৰু ইয়াতে এইয়া টংলা টাউনৰ মাছ মজিয়াত আছো আমি এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছো টংলা টাউনৰ দৃশ্যবোৰ দোকানবোৰৰ খুলিবলৈ ধৰিছে এতিয়া কমসে কম 9:30 পাৰ হ'ল যেহেতু টাইমটো 10টাই হৈছে প্ৰায় আপোনালোকে চাই থাকিব এয়াই হ'ল টংলা টাউনৰ মেন টংলা টাউনৰ দৃশ্য বিটিআৰত এইটো পৰে টংলা টাউনটো সবেই জানে আৰু যিবিলাকে নাজানে এইখিনি কৈ দিছো আৰু টংলা চাৰিআলি ট্ৰাফিক পইণ্ট এইটো পাৰ কৰিলো আগত আহি আছো আহি ফালে আকৌ ইফালে কলেজ ৰোডটো পামে আৰু এয়া সব টংলা টাউনৰ দোকানবোৰ চাই থাকক আপোনালোকে মই দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছো আৰু এয়া খুফালে এইটো যে ৰাস্তাত যে টাৰ্নিংটো লৈছে ই ৰিক্সাখন টংলা কলেজৰ এইটো পথ আৰু এয়া আমাৰ আগে এখন ট্ৰাক যায় ট্ৰেক্টৰ যায় আছে আৰু এয়া হল ৰেলৱে এইটো হল ৰেলৱে লাইন এনএফ ৰেলৱে লাইন এইটো জোনাইত শেষ হয় যেহেতু মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলো এদিন জোনাইৰ শেষ সীমাটো এই ৰেল লাইনটো আৰু ইয়াতে ক্ৰছ কৰি ফালে আহি আমি আকৌ এই টংলাৰ এইটো অস্থায়ী বাছ স্থান মানে বাছ ষ্টপেজ আৰু এইটো ইয়াতে বাছবোৰ ৰখাৱা এয়া গাড়ীবোৰ ৰখাই থৈ দিছে ইয়াতে ৰখাই এইটো হল অস্থায়ী ৰূপে আকৌ স্থায়ী ৰূপে আছে বাছ ষ্টেণ্ড এইটো আপোনালোকক মই দেখুৱাব নোৱাৰিলো তাতে যোৱা নাই যেহেতু এয়া চাওক ফয়ে जों दा नैया আমি এতিয়া আহি টংলা টাউনৰ টংলাৰ ডনবস্কোটো পালোহি এতিয়া ক্ৰিসমাস আহিছে যেহেতু সবাই জানে কি সুন্দৰকে সজাই পৰাই তুলিছে কিন্তু মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাবলৈ সক্ষম নহল মই গাড়ী দি চলাই যাই ফালে মই ভিডিওটো কৰি গৈছিলো যেহেতু মই দূৰৰ পৰাহে দেখাবলৈ সক্ষম হৈছো অতি সুন্দৰ দৃশ্য ইয়াত টংলা ডনবস্কোৰ আপোনালোকে দেখা পাই আছে টংলা ডনবস্কো এয়া চাওক ইয়াৰ পৰা কি সুন্দৰ দৃশ্যটো মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো কিন্তু নাই উপায় নাই মই দূৰৰ পৰাহে ভিডিও কৰিছো যেহেতু সম্পূৰ্ণ মানে
ক্লিয়াৰলি মই দেখুৱাবলৈ সক্ষম নহ'ল স্পষ্টভাৱে দেখুৱাবলৈ সক্ষম নহ'ল আৰু মই এইখিনিতে মোৰ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰি ফালে এইখিনিতে মই সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ বেছি দীঘলীয়া হ'লে আপোনালোকে আমনি পাব नोंथांमोना बांद्राय गोलावब्ला एसे नायनो बागोन ओंखायनो आंनि बे भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि इयुननि भिडिअफोरखौबो जोबजासिम नायनानै आंखौ हेफाजाब होबाय थागोन আৰু এইখিনিতে মোৰ এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু বেছিকৈ দীঘলীয়া হ'লে আপোনালোকে আমনি পাব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভৱিষ্যতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ শেষলৈ চাই মোক সহায় কৰি থাকিব ধন্যবাদ গোজোন্থাং